औषधे चिन्तये विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलसायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमनै वामनं चैव सर्वकालेषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रातरुद्धाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकेति महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकेति महीयते।